Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, setelah kita menyaksikan dokumenter dari Ayatullah Ruhollah Khomeini, sang revolusioner Republik Islam Iran, dari episode pertama, kedua, dan ketiga, hari ini kita akan menyaksikan part keempat atau episode keempat. Mudah-mudahan ini semua menjadi pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran bagi kita. Ambil dari segi positifnya dan buang dari sisi negatifnya. Jangan kemana-mana. Ayo kita mulai. Baik teman-teman, ini dia video part 4-nya. Mari kita saksikan bersama. از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم سالهای طولانی با همت همه مردم یک دولت این کار را میتوند بکند. Daerah selatan Iran adalah daerah yang paling merasakan penderitaan ekonomi. Kemiskinan dan buta huruf penduduknya sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Pada setiap 5 orang laki-laki, hanya 1 orang yang bisa membaca dan menulis. Pada setiap 12 orang perempuan, hanya 1 orang saja yang bisa membaca dan menulis. Rezim Amerika mengkhawatirkan krisis Iran akan berakhir dengan sebuah revolusi yang akan melenyapkan kekuasaan mereka di Iran. Apalagi dunia saat itu digoncang oleh beberapa revolusi dari Kuba hingga Kairo. Karenanya, Shah berangkat menuju Washington yang saat itu di bawah kepemimpinan Presiden JF Kennedy. خدا می‌داند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه‌ها اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از چیزای ریاست جمهوری اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطور ایستاده بود. خدا می‌داند تلخی این در ذائقه من شاید حالان باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کالا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم فلان، یه همچه آدم ضعیف زبونی است که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا میستد اونجا پهلوی اون ژاکون ظاهرا بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش رو برداشته و اینطور نگاه می کند و اینطوری ایستاده. Shah mulai mendeklarasikan reformasi putihnya dengan secara simbolik mengemudikan sebuah traktor bajak dan menyerahkan sejumlah akte kepemilikan tanah kepada beberapa orang petani. شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخوایم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجی است به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست نشونده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا
شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش بکنیم. Imam Khomeini memperluas protes dan kritiknya kepada Syah dari masalah ekonomi, pelanggaran konstitusi, dan tidak adanya kelayakan untuk memimpin. Hauzah Khom mengeluarkan fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh Syah adalah permusuhan dengan Islam dan bertentangan dengan konstitusi. Fatwa itu ternyata sangat efektif untuk menggerakkan massa turun ke jalan memenuhi jalan-jalan protokol setiap kota di Iran, sehingga pasar-pasar dan pusat bisnis menjadi mati. Kali ini Syah menunjukkan sikap lembutnya dengan Hauzah agar mendapatkan legitimasi darinya dengan mengumumkan akan diadakannya referendum untuk menyepakati reformasi putihnya dalam waktu yang cepat, serta keinginannya untuk berkunjung ke Qom guna menemui para ulama. Fatwa mengharamkan menemui dan menyambut kedatangan Syah yang dikeluarkan oleh Imam Khomeini pada saat itu tersebar di mana-mana, sehingga kegiatan pasar dan pusat perbelanjaan di Qom dinyatakan libur. Adapun referendum telah menghasilkan kesepakatan 5.600.000 suara. Namun Imam Khomeini kembali mengangkat bicara untuk memprotes hal itu dengan menjadikannya sebagai hari berkabung nasional dengan meliburkan seluruh kegiatan keagamaan tepat di Hari Raya Tahun Baru Hijriah Syamsiah atau yang dikenal dengan nama Nuruz. Kali ini Syah bereaksi keras dengan memerintahkan untuk melakukan penyerangan pada Hauzah, tepatnya Madrasah Fadjiyah. Setelah itu, Imam memulai pembicaraan dengan mengatakan, خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه میگفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه میگفتند که مستحق این عقوبات شدند. Pada tahun 1963, tersebarlah berita bahwa Syah menyetujui pembukaan kedutaan Zionisme Israel di Tehran. Imam mengundang para ulama untuk melakukan pertemuan di rumahnya. Maka berkumpullah para ulama besar dan maraji. Mereka semua bersepakat untuk melayangkan sebuah surat protes tegas kepada Syah di hari Asyura. Beberapa hari berikutnya di kegelapan malam, sebagai jawaban atas ceramah imam tersebut, satu peleton pasukan militer dengan baju sipil menyerang rumah imam dan menangkap beliau. Berita tentang penangkapan Imam Khomeini tersebar di tengah masyarakat. Maka di awal pagi hari itu, jalan-jalan beberapa kota di Iran, khususnya jalan-jalan Tehran, telah dipenuhi para demonstran yang memprotes penangkapan tersebut. Di saat jalan-jalan sudah penuh sesak, maka para aparat pun melepaskan tembakan ke arah para demonstran. Pada awalnya, aparat militer hanya menembakkan peluru ke kaki para demonstran. Namun tak lama kemudian, para pemegang komando di lapangan itu mendapatkan perintah dari atasan mereka yang berada di kedutaan Amerika, Rusia, dan Inggris yang berada di sekitar istana yang tidak jauh dari tempat demonstrasi, agar aparat menembakkan pelurunya ke kepala para demonstran, serta mereka mengutus beberapa helikopter untuk menembaki aparat yang tidak mengindahkan instruksi tersebut. Media barat menyebutkan bahwa korban pembantaian ini mencapai ribuan orang. Helikopter militer mengangkut jasad-jasad itu dan dilemparkan di danau garam berkadar tinggi yang dengan cepat mengubah jasad mereka menjadi garam. Danau garam itu kemudian berubah menjadi sebuah tempat kenangan para syuhada. Para ibu datang untuk mengenang kepergian anak-anak tercintanya yang terbunuh dalam pembantaian keji itu. Ya, begitulah teman-teman video film dokumenter dari Ayatollah Ruhollah Khomeini, sang revolusioner Republik Islam Iran. Dan mudah-mudahan dari episode keempat ini kita bisa menjadi lebih memahami apa yang menjadi problematika umat pada hari ini. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.